तसे खूपशे जाण म्हाजेशीन येता थिंगासरले कामां आपली सांगपाक. तुजे कडेन कितें जाता म्हाका कांयच कळना अजून. Maybe You have they no relation. have. You are not born in Mandre. No. Maybe never they have contested. something in their mind for me. Except for Michael and M दोन्ही कॉमन मांद्रे म्हाका काय कॉमन दिसना. तशें आमचें इंटेन्शनूय ना की हांव वचोन थिंगा इलेक्शन लडपाचो. तशें इंटेन्शन ना. येता कित्याक तुजे कडेन? यू नेवर आस्क देम म्हाजे कडेन कितें येता हांव मिनिस्टर ना काय ना म्हणून. तरी येता खूब येता. You will get a full list of people, full people like maybe they like me, they like my work, maybe because I work for the people. I don't ask तूं खंयसून येयला. जेन्ना आमकां कळता ते मांद्रेनसून येयल्या. मांद्रे इज अ फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी बट आमी तांकां सगळ्या लोकांक ते रिस्पेक्ट दिता. इवन तेंची जी क्रिमेटोरियम ना तेंची एक विलेजीची क्रिमेटोरियम. So we respect that they are doing the final rites within their ward, but तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना थिंगा म्हणजे गाडी पावना. तुम्ही पळयतात GNH.